नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबक नंबर 46। इदगाम का बयान चूँकि पहले असबाक में गुज़र चुका है, अब थोड़ा थोड़ा वो तफसीलन हम पढ़ाएंगे। इससे पहले वाला सबक इदगाम मिसलाइन था, दो एक जैसे हरफ उनका आपस में इदगाम हो तो उसको इदगाम मिसलाइन कहते थे। और आज का जो सबक है वो इदगाम मुतजानिसैन है। ऐसा इदगाम जिसका पहला हर्फ साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, दोनों का तअल्लुक़ एक मखरज से हो, यानी मिसलैन जो कहलाता है वो एक जैसे हों, और मुतजानिसैन जो कहलाता है उनका तअल्लुक़ एक मखरज से हो। यानी एक मखरज से दो हरफ भी अदा होते हैं, तीन भी अदा होते हैं। लिहाजा जहाँ जिस मखरज से दो हरफ अदा हों उनका आपस में कोई ऐसा ताल्लुक़ हो कि उनका इदगाम हो, तो उन इदगाम उस इदगाम की वजह से वो इदगाम मुतजानिसैन कहलाता है। इदगाम मुतजानिसैन की दो इक़साम हैं, एक है इदगाम मुतजानिसैन ताम और दूसरा इदगाम जो मुतजानिसैन है वो नाक़िस है। ताम की हैसियत पहले मैंने बताई थी कि ताम उन दो हरफों को कहते हैं जिनमें पहले हरफ की कोई सिफ्त बाकी न रहे, वो पहला हरफ दूसरे में पूरे का पूरा दाखिल हो जाए, उस इदगाम को मिसलाइन कहते हैं, इदगाम ताम कहते हैं। और नाक़िस इदगाम वो होता है जो ज़ाहिर इदगाम दो हरफों में होता है, जो पहला साकिन हरफ है उसकी कोई ना कोई सिफ्त बाकी रहे तो उसको नाक़िस कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। तो इदगाम मुतजानिसैन की जो दो किस्में हैं ताम, उनमें से पहला इदगाम ताम यानी इदगाम मुतजानिसैन ताम, क्योंकि मौजू हमारा मुतजानिसैन का है। यहाँ तक जितनी भी बातें आज आप पढ़ेंगे वो मुतलक़न मुतजानिसैन की हैं। इदगाम मुतजानिसैन ताम ऐसा इदगाम जिसका पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो और दोनों का तअल्लुक़ एक मखरज से हो। यहाँ पर भी मुतजानिसैन की तारीफ़ पड़ी थी कि एक मखरज से तअल्लुक़ हो, एक जैसा न हो, एक मखरज से तअल्लुक़ हो। तो उसमें मुदगम की कोई सिफ्त बाकी न रहे। मुदगम कहते हैं पहले साकिन हरफ को, ये यानी दो हरफों में हमेशा इदगाम होता है, पहला दूसरे में दाखिल हो रहा हो तो इदगाम ही कहलाता है। लेकिन अगर पहला दूसरे में दूसरे हरफ में पूरा दाखिल हो जाए और पहले की कोई सिफ्त बाकी न हो तो वो तो ताम कहलाता है। जैसे क़द तबय्यना, लफ्ज़ से क़द तबय्यना, अब कौफ जो है वो डायरेक्ट ता से मिल रही है, लिखा हुआ तो है क़द तबय्यना, क़द की दाल और तबय्यना का ता, दाल और ता दोनों का तअल्लुक़ एक मखरज से है। लिहाजा दाल का इदगाम ता में जो हुआ वो ताम हुआ, यानी दाल ता में पूरी दाखिल हो गई, दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हुई है, ये बना इदगाम मुतजानिसैन ताम। अब अगला आ रहा है जी एरो कम माना। अब यहाँ पर पहला लफ्ज़ है एरो, यहाँ रा मोटी है। ये रा मोटा होने के कवायद पीछे मैंने असबाक पढ़ाए थे, उसमें ये रा मोटी है, गो पहले ज़ेर है, ज़ेर की वजह से रा बज़ाहिर बारीक है, लेकिन अरबी इस्तिलाह में जब कलमा शुरू होता है साकिन हरफ से तो माक़बल हमज़ा लेके आते हैं। तो ये हमज़ा जो है ये मकसूर इसलिए है कि तीसरे हरफ पर फ़तह कसरा ज़म्मा आर्ज़ी हो तो हमज़ा वसली मकसूर होता है, तो इस वजह से ये हमज़ा वसली है और इसकी हरकत भी आर्ज़ी है। लिहाजा रा साकिन माक़बल कसरा आर्ज़ी मुत्तसिला हो तो रा तफ़ख़ीम के साथ मोटी अदा होती है, इसलिए इसको कहेंगे एरो। आगे आ जाते हैं कम माना, बा का मीम में इदगाम हो रहा है, ये मुतजानिसैन है, तजानुस कहलाता है। मखरज के एतबार से बा मीम और वाव का मखरज एक है, लिहाजा बा मीम में दाखिल हो रही है, इसलिए यहाँ इसको कहते हैं इदगाम मिसलैन ताम। इस तरह एवलमु, एवलमु
یہاں ذال اور ضا یہ مخرج اس کا ایک ہے، ذال ضا میں پورا داخل ہو رہا ہے، اس لیے یہ ادغام متجانسین تام ہوا۔ آگے آتا ہے جی ادغام متجانسین ناقص، ناقص کی اچھا اسی میں یہ جو متجانسین تام ہے اس میں ایک مثال اور بھی ہے، مثالیں تو اور بھی ہیں لیکن چونکہ کلیہ آپ سمجھ لیں، قاعدہ سمجھ لیں تو پھر آسان ہے کہ مخرج سمجھنے چاہیے کہ مخرج ایک ہو تو پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہو تو کس کا کس میں ادغام ہوتا ہے، تو وہ اس صورت میں ادغام متجانسین تام کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ یلحظ ذالکا، یلحظ پر وقف ہے، ذالکا آگے ابتدا ہو رہی ہے تو یلحظ کی ساتھ ذال میں داخل کریں تو ایسے پڑھیں گے یلحظ، یلحظ ذالکا، تو ساتھ ذال میں داخل ہو رہی ہے۔ تو چونکہ مثال یہاں نہیں لکھی ہوئی ویسے زبانی بتا رہا ہوں، تو اس طرح آگے ادغام متجانسین ناقص، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک دونوں کا تعلق ایک مخرج سے ہو، پہلے ساکن حرف کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہے، جیسے احوت، یہ میں پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، ابھی یہ دوبارہ روین ہو رہا ہے۔ احوت تو کی صفت استعلا یعنی موٹا ہونا باقی رکھ کر بغیر قلقلہ کیے ہوئے تا میں ادغام کرنا ہے تو بنے گا احوت، رکنا آپ نے جیسے ہا زبر تو حوت، قلقلہ نہیں کرنا کیونکہ قلقلہ جب ہم کریں گے تو پھر ادغام نہ ہو جائے گا بلکہ اظہار ہوگا، لہذا تو کو تا میں داخل کرتے ہوئے تو کی صفت استعلا کو باقی رکھ کر تا مشدد ادا کرنا ہے احوت۔ آگے بسوت، یہ کوشش کریں کہ بسوت نہ ہو، سین صاد نہ بنے کیونکہ یہ تو ادا کرتے وقت سین عموماً نئے بندے سے صاد بن جاتی ہے، لہذا سین کو اس انداز میں پست آواز میں ادا کریں بسوت۔ تو اسی طرح فوتو، فوتم، ان میں ادغام متجانسین ناقص ہوا۔ پورے قرآن پاک میں یہی چند کلمات ہیں جو ادغام متجانسین ناقص کے ہیں، باقی سب جگہ پر ادغام متجانسین تام ہوتا ہے۔ اب متجانسین بھی ہو اور ادغام بھی نہ ہو اسے موانع متجانسین کہتے ہیں، جیسے پچھلے سبق میں مثلین میں نے بتایا تھا موانع مثلین، اسی طرح موانع متجانسین یعنی ایک مخرج کے دو حرف ہوں مگر ادغام نہ ہو، اس کے لیے کلیہ یہ ہے کہ اگر مدغم یعنی پہلا ساکن حرف حروف حلقی ہو تو اس کا آگے تجانس یعنی ایک ہی مخرج کا پہلے ہا ہو بعد میں عین ہو، لہذا ایک مخرج ہے ہا اور عین وسط حلق، تو پہلے ہا ہو بعد میں عین ہو تو ادغام نہیں ہوگا، پہلے حمزہ ہو بعد میں ہا ہو، پہلے ہا ہو بعد میں حمزہ ہو، ادغام نہیں ہوگا، پہلے غین ہو بعد میں خا ہو، پہلے خا ہو بعد میں غین ہو تو ادغام نہیں ہوگا۔